تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش میں پھیلی نفرت والی بیماری پر لعنت ہے۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں RSS کے ہندو راشٹر کی بات کوئی سرکار برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلمان اسی دیش کے ہیں اور انہیں باہر کرنے کا وچار شیطانی ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے۔ میرے ہاتھ میں سونپ دیجئے دیش کی تجوری کی چابی۔ بھائیوں بہنوں، میں خزانہ نہیں لٹنے دوں گا۔ میں پڑھتا ہوں مصرے کہ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش میں پھیلی نفرت والی بیماری پر لعنت ہے، بیماری پر لعنت ہے۔ دیش لوٹ کر روز لٹیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، دیش لوٹ کر روز لٹیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے۔ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے، دیش لوٹ کر روز تیرے ناک کے نیچے بھاگ رہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے۔ تیرے ہر پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ صاحب کی بات ہو رہی جو نوٹ لٹا رہے تھے وہ تو سچ میں ایک دم سنجیدہ ہو کے بیٹھ گئے، اسے بیٹھ گئے ہیں جیسے آج کل اڈوانی جی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ ساری نوٹ انہوں نے واپس اپنی جیب میں رکھ لی ہے، لیکن ان کی محبت کو سلام۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ مکاری پر لعنت ہے چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے۔ یاد کرو ایک جملے پر قربان گئی ہے یہ جنتا، روٹھی تو فرضی آنسو پر مان گئی ہے یہ جنتا۔ یاد کرو ایک جملے پر قربان گئی ہے یہ جنتا، روٹھی تو فرضی آنسو پر مان گئی ہے یہ جنتا۔ للت سے لے کر نیرو مودی تک پر خاموشی ہی ہے، کس کے اچھے دن آئے اب جان گئی ہے یہ جنتا۔ پونجی پتیوں سے سنیاسی کی یاری پر لعنت ہے، چوکیدار تیری ایسی چوکیداری پر لعنت ہے۔ تیرے ہر جھوٹے وعدے پر مکاری پر لعنت ہے، مکاری پر لعنت ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب۔ یاد کرو وہ جملہ نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا، وطن پہ آ جائے گی تو لاہور تلک چڑھ جاؤں گا۔ 578 آفیشیل ریکارڈ ہے، پچھلے پونے 4 سال میں 578 سینک مارے گئے ہیں بے گناہ۔ پورے UPA کے 10 سال کے شاسن کال میں اتنے سینک نہیں مارے گئے جتنے پچھلے پونے 4 سال میں مارے گئے۔ یاد کرو وہ جملے
तक चढ़ जाऊंगा। बेचारा सैनिक सरहद पर रोज ही मारा जाता है। तुम कहते थे एक सर के बदले मैं 10 ले आऊंगा। 56 इंची, जरा सुन के बताना जबलपुर वालों कि 56 इंची वाली ऐसी दमदारी पर लानत है। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, कितनी ताज्जुब की बात है कि तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे को अपने हाथ में रखना चाहता है। यानी जो शख्स अपने हाथों में सोने की कोई चीज़ पहनेगा उसका हाथ दोज़ख में चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद उस शख्स से कहा गया, अपनी अंगूठी ले लो और उसको बेचकर या हदिया करके उससे फ़ायदा उठा लो। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम नहीं, जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया हो मैं उसको कभी नहीं उठाऊंगा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास उस वक्त गई जब उनके वालिद हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ था। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक या किसी और चीज़ की मिलावट की वजह से जर्दी थी। उसमें से कुछ खुशबू लौंडी को लगाई, फिर उसे अपने रुखसारों पर मिला लिया। उसके बाद फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे खुशबू के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत न थी। बात सिर्फ़ यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अल्लाह ताला और आखिरत के दीन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाए सिवाय शौहर के कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन का है। फ़ायदा, खलूक एक किस्म की मुरक्कब खुशबू का नाम है जिसके अज्जा में अक्सर हिस्सा ज़ाफ़रान का होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है? उसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए न तो ज़्यादा नफली नमाज़ें न ज़्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और न ज़्यादा सदक़ा। हाँ, एक बात है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम उन्हीं के साथ होगे जिससे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। नंबर 1, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। नंबर 2, राब के ज़रिए मेरी मदद की गई। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा राब और खौफ पैदा फरमा देते हैं। नंबर 3, माल गनीमत मेरे लिए हलाल बना दिया गया। पिछली उम्मतों में माल गनीमत को आग आकर जला देती थी। नंबर 4, सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ़ मखसूस जगहों में अदा हो सकती थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। नंबर 5,
सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अंबिया को ख़ास तौर पर उनकी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था। नंबर 6, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। उसका मतलब यह है कि मुख्तसर अल्फाज पर मुश्तमिल छोटे छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं।